आज के दौर में जहाँ ख़रीद व फ़रोख्त की नित नई सूरतें मुतअर्रफ़ हुई हैं, तो वहाँ जुआ भी अपनी नित नई सूरतों और मुतफ़र्रिक़ शक्लों के साथ नमूदार हुआ है। जुए की कुछ सूरतें तो वाज़ेह हैं, आम अवाम इन्हें जुआ समझकर इनसे बच जाते हैं, मगर कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जो ना जुए के नाम से मुतअर्रफ़ है और ना अवाम को इनके जुआ होने की पहचान होती है, क्योंकि इन्हें कोई इनाम या अच्छा कोई दीनी इनाम दे दिया जाता है। हमारा ये सिलसिला है जिसका नाम है ये भी जुआ है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा ज़माने में जो राइज जुए की सूरतें हैं उनको वाज़े करते जाएं, और ये कम व बेश 40 सूरतें बनती हैं। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हम इन 40 सूरतों को कवर करने में कामयाब हो जाए। तो इन 40 सूरतों पर हम इस सीरीज़ में बात करेंगे कि वो जुए की कौन कौन सी सूरतें हैं जो आज हमारे मुआशरे में राइज हैं, जिनके नाम से धोखा खाकर लोग उसमें मुलव्वस हो जाते हैं और हकीकतन वो जुआ खेल रहे होते हैं। एक एक सूरत को हम वाज़े करके बयान करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसकी वजह भी साथ साथ आपको बयान की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नर्द खेले तो तहकीक उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि फारस के बादशाहों में एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था आरद शेर बिन ताबक। इसने ये जुआ ईजाद किया। नर्द बमाना हार जीत है। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जुआ भी बनस्ए कतई कुरान हराम है। लेकिन ये जुआ है क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो खेल है या ये जो काम है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं पैसा लगा रहा हूँ, ये क्या है? ये हलाल है, ये हराम है? कहीं ये जुआ तो नहीं है? जब तक हमें जुए की डेफिनेशन हमें पता नहीं चलेगी, जुआ होता क्या है, इसकी तारीफ हमें पता नहीं चलेगी, तो हम जुए से बच नहीं सकते। तो जुए की तारीफ अगर हमारे जहन नशीन हो जाए, तो जैसा मैंने कहा कि हमारी ये सीरीज 40 किस्म की जुओं की निशानदही करेगी। ये 40 क्या, अगर ये 4000 सूरतें भी हों और आपको अगर जुए की तारीफ मालूम है, यानी आप जानते हैं कि जुआ होता क्या है, जुआ किसको कहते हैं, यानी ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, ये जो मुआहिदा में करने लगा हूँ, ये जो खरीदो फरोख्त में करने लगा हूँ, ये जिस काम में मैं पैसा लगाने लगा हूँ, ये जुआ है या नहीं है, इसकी वजाहत अगर हमें हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जुए की लानत से बच सकेंगे। तो जुए की ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको अगर आप जहन नशीन कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी आप जुए में नहीं पड़ेंगे और जुए की लानत से हमेशा महफूज रहेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो दूसरों को भी बचाने में उनकी मदद करेंगे। तो याद रखिए कि जुआ उस अक़्द को कहते हैं, अक़्द माने कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, कि जिसमें दो तरफा शर्त हो। हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का खतरा हो और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद हो। यह है जुआ। तो हमारी इस सीरीज को फॉलो कीजिए। अल्लाह ना करे अगर आप जुए में मुब्तला है तो अल्लाह ने चाहा उस जुए से बच सकेंगे, और अगर जुए में मुब्तला नहीं है तो आइंदा बच सकेंगे। तो बराए मेहरबानी इस सीरीज को मुकम्मल फॉलो कीजिए, देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जुए के मुतालिक हमारी सीरीज जारी है। आज हम बात करेंगे जुए के वाज़े 10 नुकसानात जो जुआ खेलने वाला अपनी ज़िंदगी में उठाता है। जुए का पहला और बड़ा नुकसान ये होता है कि जुआ ज़िंदगी को बेमकसद बना देता है। उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, सिर्फ जुआ ही रहता है। जुआ खेलना, जुआ जीतना, जुआ हारना, यही इसकी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। जुआरी उमन कामचोर और सुस्त हो जाता है, क्योंकि जब आसानी के साथ माल मिल रहा होता है जुआ जीतने की सूरत में, तो कौन काम पर जाए। तो जुआरी उमन कामचोर हो जाता है, काम में सुस्ती करता है। जो काम कर रहा होता है वो दिल से नहीं कर रहा होता है, काम करता है कभी नहीं करता, छोड़ देता है, मुख्तलिफ काम बदलता रहता है और बिल आखिर काम ही नहीं करता, कामचोर सुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक आसानी के साथ माल मिलने का ज़रिया उसकी नज़र में बन जाता है कि वो जुआ खेलेगा, जुए के ज़रिए माल उसको हासिल हो जाएगा, और यूँ वो जुए की लत में पड़कर कामचोर और सुस्त हो जाता है। जुए के सबब दुश्मनियाँ पैदा होती हैं कि लोग दुश्मन हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप जिससे जुआ जीतेंगे वो आपसे खुश तो नहीं होगा, वो लाजमी आपसे दिल में कीना रखेगा, बोझ रखेगा, दुश्मनी रखेगा, और जहाँ इसको मौका मिलेगा ये अपनी दुश्मनी आप पर जाहिर करेगा। तो जुआ ये दुश्मनियाँ पैदा होने का सबब भी बनता है। जुआरी की ज़िंदगी माली एतबार से तबाह हो जाती है कि जो कुछ उसके पास माल होता है, असबाब होते हैं, सामान होते हैं, वो सब का सब ये जुए में बर्बाद कर देता है। माली एतबार से भी ज़िंदगी इसकी तबाह हो जाती है। जब जुआरी जुआ खेलने का आदी होता है तो घरेलू झगड़ों का भी बाइस बनता है कि जो घर में तवज्जो की ज़रूरत थी वो तवज्जो उसकी हटकर जुए की तरफ लग जाती है। घर में जो अखराजात
کی ایک صورت بنتی تھی کہ گھر کے اخراجات چلانے ہیں، کھانے پینے کے انتظامات کرنے ہیں، بیوی بچوں کی پرورش ہے. جب پیسوں کی کمی ہوتی ہے تو لازمی یہ بات جھگڑے کی طرف لے کے جاتی ہے. جب کھانے پینے میں تنگی ہوتی ہے لازمی یہ بات جھگڑے کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ جوا گھروں میں جھگڑوں کا سبب بھی بنتا ہے. جب جواری جوا کھیلتا ہے اور جوا کھیلتا ہے، جوا کھیلتا رہتا ہے، تو جوئے کے سبب یہ بدنام ہو جاتا ہے. لوگ اس کو جواری کہتے ہیں. اس کے بچوں کو جواری کے بچے کہتے ہیں. بچے اپنے باپ کی وجہ سے سارے زمانے میں شرمندہ ہوتے ہیں. جواری کی وائف جہاں جاتی ہے اس کو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ جواری کی بیوی ہے. تو جواری اپنے جوئے کے سبب اپنے گھر والوں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اور اس بدنامی کی وجہ سے اس کے گھر والے عموماً اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جواری جوا کھیل کر کے جب مال برباد کرتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب کی بار جوا کھیلوں گا تو مال میرا جو میں نے برباد کیا واپس آ جائے گا، تو یہ جواری اس امید کی وجہ سے لوگوں سے قرضے مانگتا ہے کہ مجھے قرض دے دو. لوگ اس کو قرض دے دیں تو یہ قرض کا مال بھی جا کر جوئے میں لگا دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ جو میرا مال ڈوبا تھا وہ واپس مجھے مل جائے، جبکہ عموماً ایسا ہوا نہیں کرتا. اور وہ جو قرضے میں لیے رقم ہوتی ہے وہ بھی ڈوب جاتی ہے، اور یہ مزید قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے. جب لوگ قرضہ دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر جواری اپنے جوئے کی اس لت کو تسکین دینے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھکاری ہو جاتا ہے، لوگوں سے پیسے مانگتا ہے کہ کسی طرح کچھ رقم ہاتھ آ جائے تو یہ جوئے میں لگا دوں، راتوں رات امیر ہو جاؤں. جوئے کی عادت کے سبب گھر والوں کے چھوڑ جانے، قرض مانگنے کی وجہ سے دوست احباب کے قطع تعلق کر لینے اور بھیک مانگنے کے سبب لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو کہ جو لوگوں سے قرض لے کر واپس نہ لوٹائے، آنے جانے والے لوگوں سے ہر کسی سے سوال کرتا رہے. اس کی جوئے کی لت کی وجہ سے اس کے بیوی بچے چھوڑ کر اس کو چلے جائیں تو یہ عزت دار شخص کیسے رہ سکتا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں یہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اور جب یہ ساری مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں ایک ایک کر کے دن بدن، جب یہ جوئے کی لت کی وجہ سے برباد ہوتا چلا جاتا ہے تو بالآخر اس کا اختتام خودکشی پر ہوتا ہے. جواری جب سب چیزیں تھک جاتا ہے تو بالآخر اس کا یہ ذہن بنتا ہے کہ خودکشی کر کے اس ساری مصیبت سے جان چھڑا لی جائے، جبکہ خودکشی کرنے سے جان نہیں چھوٹتی بلکہ جان مستقل طور پر پھنس جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس جوئے کی لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمارے دوست احباب کو بھی جوئے کی لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ نہ کرے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور آپ جوئے کی لت میں مبتلا ہے، اللہ پاک آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اس جوئے کی لعنت سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آنے والے ایپیسوڈز میں ہم جوئے کی مختلف صورتوں کے بارے میں بات کریں گے. آپ اس سیریز کو مکمل فالو کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوئے کی تعریف پھر ریکال کر لیتے ہیں کہ جوا اس عقد کو کہتے ہیں، اس کانٹیکٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں ہارنے کی صورت میں اپنا مال ڈوبنے کا خطرہ ہو اور جیتنے کی صورت میں پرایا مال ملنے کی امید ہو. اسے جوا کہتے ہیں. یہ تعریف اگر آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ جوئے سے بچتے رہیں گے. جوئے کی 40 صورتیں ہوں یا 4000 صورتیں ہوں، آپ کو یہ تعریف معلوم ہے تو آپ انشاءاللہ جوئے سے بچتے رہیں گے. آج ہم جوئے کی ایک صورت کے بارے میں بات کریں گے. وہ صورت ہے ریس کی صورت میں جوا. مختلف گاڑیوں، کاروں، موٹر سائیکلوں، ٹرکوں، یوں ہی مختلف قسم کے جانوروں، کتوں، بیلوں، بھینسوں، اونٹوں، ان کو دوڑایا جاتا ہے. ایک ریس کا سلسلہ ہوتا ہے اور ریس جیتنے کی صورت میں پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنے بھی پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں، اس میں حصہ لینے والے ہیں ریس میں، ان سب سے ایک مخصوص رقم لی جاتی ہے. ان سب سے ایک مخصوص رقم لے کر اس پورے ایونٹ کو ارینج کیا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں جو ریس میں حصہ لیتے ہیں. کہیں اونٹ ہوتے ہیں، کہیں گھوڑے ہوتے ہیں، کہیں بھینسے ہوتے ہیں اور کہیں کتے ہوتے ہیں یا کہیں گاڑیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں. ان لوگوں سے ایک اماؤنٹ لیا جاتا ہے، ایک رقم لی جاتی ہے. اس رقم کی صورت میں ایک ایونٹ ارینج کیا جاتا ہے جس میں یہ 3 قسم کے انعام ہوتے ہیں. یا تو رقمیں ہوتی ہیں یا ٹرافی اور پلس کچھ رقم ہوتی ہے. تو ان سارے پارٹیسپیٹ کرنے والوں سے یہ رقم وصول کی جاتی ہے اور صرف 3 بندوں کو یہ انعام دیا جاتا ہے. یہ بھی جوئے کی صورت ہے. آپ اگر تعریف کو ذہن نشین رکھیں گے کہ جوا کیا ہے، ایسا معاہدہ، ایسا کانٹریکٹ کہ جس میں 2 طرفہ شرط ہو، ہارنے کی صورت میں اپنی رقم ڈوبنے کا خطرہ ہو اور جیتنے کی صورت میں پرایا مال ملنے کی امید ہو. اب ذرا اس ریس کی طرف آ جائیے. اس ریس میں کیا ہے، جتنے بھی حصہ لینے والے ہیں سب اپنی رقم جمع کرائیں گے، ایک بات.
दूसरी बात यह है कि जीतने की सूरत में सिर्फ 3 ही अफराद जीतेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन 3 को इनाम मिलेगा। और अगर 100 बंदे इसमें दाखिल हुए हैं, 100 अफराद ने इस रेस में हिस्सा लिया है, तो सिर्फ 3 ही जीतेंगे, बाकी 97 अफराद हारेंगे और इन्होंने जो रकम जमा कराई थी वो सब की सब बर्बाद होगी। तो इसी को तो जुआ कहते हैं। तो रेस की सूरत में भी अगर किसी भी तरह का ये सिलसिला जारी है कि रेस की सूरत हो या जानवरों के दौड़ाने की सूरत हो या गाड़ियों के दौड़ाने की सूरत हो, रेस की सूरत हो, तो अगर इस तरह का कोई सिलसिला है कि जिसमें अपनी रकम बर्बाद होने का खतरा है, तो ये भी जुए की एक सूरत है, ये भी जुआ है। तो अल्लाह पाक मुझे आपको इस तरह के जुए से भी महफूज फरमाए। हमारी सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेगी इंशाअल्लाह। ये भी जुए की एक सूरत है कि जानवरों को लड़ाकर ये बाकायदा जुआ होता है और बड़े बड़े समझदार दिखने वाले, और अगर इनसे बात करें तो बड़े बड़े कारोबारी भी निकलते हैं, इस फजूल किस्म की आदत में मुब्तला होते हैं कि जानवरों को लड़ाकर जुआ खेल रहे होते हैं। मुख्तलिफ जानवरों को लड़ाया जाता है, मसलन ऊँटों, मेंढों, कुत्तों, मुर्गों और तीतरों को लड़ाकर इस जुए का इनेकाद किया जाता है। इसमें भी 2 तरह की सूरतें होती हैं, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक तोहफा दिया जाता है, इनाम दिया जाता है कि मुर्गे लड़ाए जाते हैं, तीतर लड़ाए जाते हैं, कुत्तों को लड़ाया जाता है और जीतने वाले को इनाम दिया जाता है। इसमें एक सूरत ये भी होती है, इस टूर्नामेंट में एक सूरत ये भी होती है कि जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सबसे, जितने भी हिस्सा लेने वाले उन सबसे एक मखसूस रकम ली जाती है और जीतने वाले को वो रकम दे दी जाती है और हारने वाले की रकम डूब जाती है। अल्लाह पाक इस लानत से मुसलमानों को महफूज फरमाए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है कि ये जुआ है, ये जुआ है। एक बात तो ये है ही है कि जो हमारी इस सीरीज़ का टॉपिक है, मेन टॉपिक है कि भाई जुआ क्या है, हम उससे मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन ज़िम्नन इसमें जानवरों पर जुल्म करना भी है कि 2 जानवरों को लड़ाकर इन जानवरों पर जुल्म किया जा रहा होता है, जिसका नतीजा इंतहाई भयानक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को लड़ाने से मना फरमाया है। मुफ्ती अहमद यार खनईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस मुबारका की तशरीह में, डेफिनेशन में फरमाते हैं कि ये हराम सख्त हराम है और इसमें बिला वजह जानवरों की ईज़ा रसानी है। और जानवरों को लड़ाना नाजायज़ और हराम अपनी जगह पर है कि जानवरों को लड़ाने वाला अल्लाह पाक की बारगाह में जवाबदेह होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन जानवरों की लड़ाई का तमाशा देख रहे होते हैं। एक हुजूम जमा होता है बेवकूफ़ों का कि वो जमा होकर जानवरों की लड़ाई देख रहे होते हैं। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, इसमें शिरकत करना और इसका तमाशा देखना नाजायज़ है। तो जानवरों को लड़ाना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम, और जहाँ ये तमाशा हो रहा हो उसमें शिरकत करना भी नाजायज़ है। तो ये वाला जुआ, जानवरों को लड़ाकर जुआ खेला जो जाता है, इस जुए में कितनी सारी खराबियां हैं कि एक जुआ अपनी जगह पर है, साथ में जानवरों पर जुल्म करना भी है और साथ साथ जो इसका तमाशा देख रहे हैं उनके लिए भी नाजायज़ का हुक्म है। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस बुराई में मुब्तला हैं उनको तौबा की तौफीक नसीब हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुए के बारे में हमारी सीरीज़ जारी है और आज की सीरीज़ का हिस्सा बना रहे हैं हम क्रॉसवर्ड पजल्स, यानी इसको उर्दू में मुअम्मा हल कहना भी कहते हैं। इनमें होता यह है, अखबारात में क्रॉसवर्ड पजल्स शाये किए जाते हैं, उसकी एक मखसूस रकम रखी जाती है। अगर आपको क्रॉसवर्ड पजल्स में मुअम्मा हल में शिरकत करनी है तो आपको एक पज़ल हल करने के इतने पैसे जमा कराने होंगे। जहाँ जहाँ ये अखबारात जाते हैं, जहाँ जहाँ ये पजल्स जाते हैं, वहाँ से लोग इस पज़ल में हिस्सा लेते हैं और उनमें से सिर्फ 3 अफराद को ही इसका इनाम मिलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को ये इनाम रखते हैं और बाकी सबके सब का पैसा डूब जाता है। तो लोग इसी उम्मीद पर दुरुस्त मुअम्मा हल क्या हुआ वो अंदाज़ी में आ जाए और उसमें मेरा नाम निकल आए, और मेरा नाम निकल आएगा तो वो जो इनाम है, इतनी बड़ी रकम है, लाखों में रकम वहाँ लिखी जाती है, वो मुझे मिल जाएगी। ये भी जुआ है क्योंकि इसमें आप अपनी रकम इस उम्मीद पर लगाते हैं कि हो सकता है कि मेरे इन चंद रुपयों के बदले में एक बड़ी रकम हाथ आ जाए। लेकिन यहाँ ये भी ख़तरा मौजूद है कि अगर कुरानदाजी में मेरा नाम नहीं निकला जवाब दुरुस्त होने के बावजूद, तो मेरी रकम डूब जाएगी।
इसी को तो जुआ कहते हैं। तो पज़ल्स के ज़रिए, मुअम्मा हल के ज़रिए जो खेला जाता है और वो वर्ड, वो जुमला मुकम्मल करके वो एक मुनासिब लफ्ज़ वहाँ लगाया जाता है, और लगाने के बाद उसकी फ़ीस पे की जाती है और इस उम्मीद पर उसको छोड़ा जाता है कुरान दाज़ी में मेरा नाम निकल आएगा तो मुझे इनाम की रकम मिल जाएगी। ये सब सूरत ये जुए की है, और जुए की तारीफ़ ज़हन नशीन रहेगी तो इंशाल्लाह ये क्या, इस जैसे हज़ारों किस्म के भी अगर जुए आ जाएंगे तो आपके लिए बचना इसमें आसान होगा। जुए की तारीफ़ मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ, ऐसा अक़्द जिसमें दो तरफ़ा शर्त हो, हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का ख़तरा हो और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद हो। और अगर आप मुअम्मा हल की तरफ देखेंगे तो इसमें भी यही सूरत पाई जाती है कि हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का यहाँ ख़तरा मौजूद होता है और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद होती है। अल्लाह पाक हमें इस तरह के जुए से भी बचने की सआदत नसीब फरमाए और दूसरों को समझाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मज़ीद जो आपके तजर्बात में जुए की सूरतें आई हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खेलों के ज़रिए भी जुआ होता है, जी हाँ। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनके बाकायदा टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं और टूर्नामेंट में हर टीम से एक मखसूस रकम ली जाती है और जीतने वाली टीम को वो रकम दे दी जाती है। या तो हर खिलाड़ी से एक रकम ली जाती है, यानी अगर टीम है तो वो अपनी पूरी टीम से एक रकम जमा करेगी और रकम जमा करके टूर्नामेंट मुनक्किद करने वालों को वो रकम दे देगी। अब टूर्नामेंट मुनक्किद करने वाले दीगर अखराजात के साथ क्या करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम रख देते हैं, या फाइनल में पहुंचकर जो टीमें जीतती हैं उनको ज़्यादा बड़ा इनाम देते हैं, और जो फाइनल में जाकर हार जाती है टीम उसको एक छोटा इनाम दे देते हैं, कुछ रकम दे देते हैं। और जितनी भी टीमें इस खेल में शामिल हुई थी उन सब का पैसा डूब जाता है। ये भी जुए की सूरत है, क्योंकि जुआ उस मायदों को कहते हैं कि जिसमें हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का ख़तरा हो और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद हो। तो हर टीम इस उम्मीद पर रकम लगाती है कि अगर मैं जीत जाऊं तो ये जो बड़ा इनाम है, एक बड़ी रकम है, ये मुझे मिल जाएगी, और ये सब के सब आपस में यूँ रकम तकसीम कर लेते हैं। ये तो है टूर्नामेंट की सूरत। एक सूरत होती है निजी सतह पर खेलने की, कि दो टीमें मिलकर खेलती हैं तो उनमें बाज़ोक़ात ये तय होता है कि जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को मिठाई खिलाएगी या कोल्ड ड्रिंक पिलाएगी। तो ये भी जुए की सूरत है। इनमें से हर टीम को ये उम्मीद लगी होती है कि फ्री का माल खाने को मिलेगा, और ये खौफ भी लाग होता है कि अगर हार गए तो अपनी जेब से सामने वाली टीम को खिलाना होगा। यही तो जुआ है कि जुए में ये ख़तरा मौजूद होता है कि हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का ख़तरा होता है और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद होती है। तो ये भी जुए की एक सूरत है। इसी तरह खेलों के ज़रिए जो जुआ होता है उसकी एक सूरत ये भी होती है कि बिलियर्ड क्लब होते हैं या कैरम बोर्ड के क्लब होते हैं, वहाँ जाकर दो शख्स आपस में ये तय करते हैं कि भाई जो भी हारेगा वो क्लब वाले को इसकी फ़ीस अदा करेगा, क्लब की जो फ़ीस होती है वो अदा करेगा। इस तरह भी एक जुआ मुनक्किद किया जाता है कि एक बंदा वो फ़ीस अदा करता है। यहाँ एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, वो ये है कि ये खेल तो है ही नाजायज़, इस तरह जुआ खेलना। क्या इस तरह का क्लब खोलना और उसकी आमदनी से अपने गुज़र औक़ात करना, क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं। इस तरह के बिलियर्ड क्लब हों या कैरम बोर्ड के क्लब हों, ये खोलना भी जायज़ नहीं है। ये याद रहे कि हर वो काम जिसकी शरीयत की नज़र में कोई मकसूद मनफ़अत ना हो, ऐसे काम का इजारा करना भी जायज़ नहीं होता। इसकी आसान मिसाल यूँ समझ लीजिए, डेकोरेशन वाला होता है, वो किराए पर दे के चलाता है, अपने बर्तन देता है। उन बर्तनों का मकसद क्या होता है लेने वाले को? समझिएगा बात को, कि जो देग ले रहा है उसका क्या मकसद है? उस देग में खाना बनाएगा, यानी उस देग के ज़रिए कुछ ये ऐसा काम करेगा जो इसको फ़ायदा देगा। तो उस देग का किराया उस डेकोरेशन वाले को लेने की इजाज़त है। इस तरह के इजारा, यानी इस तरह की चीज़ें किराए पे चलाने की इजाज़त है। लेकिन अगर आप कैरम बोर्ड की तरफ आते हैं, बिलियर्ड क्लब की तरफ आते हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो काम है कि इसका दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा नहीं है, कि इससे खेलकर ना तो किसी का पेट भर रहा है, ना ही किसी की प्यास बुझ रही है। ये जो खेल है ये फ़कत फजूल है, इसमें वक्त की ही बर्बादी है। तो ऐसे खेल का इजारा करना, यानी ऐसे खेल को किराए पर चलाना और उसके ज़रिए माल कमाना, इसकी भी शरीयत में
इजाज़त नहीं है कि इस खेल के ज़रिए किसी का कोई काम बन नहीं रहा, किसी का कोई मसाला हल नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने मिसाल दी डेकोरेशन की देगों की, कि अगर कोई देग लेके जाता है तो उसमें खाना बना रहा है, अगर कोई बर्तन लेके जा रहा है तो उन बर्तनों में वो खाना पेश कर रहा है, अगर कोई टेंट लेकर जा रहा है, कोई तंबू लेकर जा रहा है, तो वो उस तंबू का फ़ायदा उठाएगा और उसको कहीं लगाएगा जिसके नीचे लोग बैठेंगे या जिसकी आड़ बनाकर लोग पर्दे का एहतमाम करेंगे। लेकिन ये कैरम बोर्ड, ये बिलियर्ड क्लब या इस तरह का जो भी खेल है कि जिससे कोई दीनी या दुनियावी मनफात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे काम का इजारे करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। तो जहाँ इस खेल की ख़राबी ये है कि इसमें जुआ होता है और जुए की शरअन इजाज़त नहीं, जो हमारी सीरीज़ का मेन टॉपिक है, लेकिन साथ साथ इस काम का इजारा भी करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, फ़कत देखने पर इक्तिफा मत कीजिए बल्कि दीगर लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आम हो और लोग जुए की इस लानत से महफूज रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी नज़र में कोई जुआ हो जिसको हम मिस कर रहे हों उसकी तरफ भी आप तवज्जो दिला सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो जुआ खेलता है उसको जुआरी कहा जाता है, और अगर बच्चे यही काम करें तो यही कहा जाएगा जुआरी बच्चे। तो बच्चों में जुआ कैसे होता है, ये बिल्कुल तजर्बे की बात है कि बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं और उसमें जुए का अंसर उनमें दाखिल हो जाता है और बच्चों को कानो कान खबर नहीं होती, बड़ों को नहीं होती। आजकल बड़े इस कदर गफलत का शिकार हैं कि न जाने किस किस तरह के कामों में मुलव्वस हो जाते हैं और वो काम सिरे से नाजायज़ ही होते हैं। इसी तरह एक जुआ भी है कि अच्छा भले काम करते करते किसी न किसी जुए की सूरत में जाकर पड़ जाते हैं, और चूंकि इल्म ही होता है इसलिए उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं वो जुआ है। बहरहाल हम बात कर रहे थे वो बच्चे जो जुआ खेलते हैं। बच्चे जुआ किस तरह खेलते हैं, देखिए, बच्चों के चंद खेल हैं जिसमें कांच की गोलियां खेलते हैं, लट्टू खेलते हैं। इसी तरह जहां अखरोट आम है, वैसे तो पाकिस्तान में अखरोट महंगा है, यहाँ हैदराबाद सिंध में भी महंगा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जहाँ ये अखरोट पाया जाता है या जहाँ ये अखरोट उगाया जाता है, हो सकता है वहाँ ये खेला जाता हो कि बच्चे अखरोट के ज़रिए खेलते हैं। जिस तरह यहाँ दीगर इलाकों में कंचों के ज़रिए खेलते हैं, कांच की गोलियों के ज़रिए खेलते हैं, हो सकता है वही खेल अखरोट के ज़रिए वहाँ खेले जाते हों जहाँ ये अखरोट उगा करते हैं। तो बच्चे भी इस तरह के जुए में मुब्तला हो जाते हैं। ये फ़कत कांच की गोलियां या अखरोट या लट्टू ये मिसाल के तौर पर बयान किए जा रहे हैं। असल फार्मूला अगर हमारे जहन में रहे, असल जुए की तारीफ अगर हमारे जहन में रहे, तो वो चाहे दुनिया का कोई सा भी खेल हो, अगर उसमें जुआ दाखिल होगा तो हम उसको पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जुए की तारीफ फिर हम दोहरा लेते हैं, ऐसा मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद हो, इसको जुआ कहते हैं। तो बच्चे कांच की गोलियों के जरिए किस तरह जुआ खेलते हैं, वो या तो गोलियां फेंकते हैं और जिसकी गोली दूसरी गोली से टकरा जाती है तो वो सारी गोलियां उसकी ले लेता है। एक सूरत यह भी होती है, एक सूरत यह भी होती है कि दो बच्चे आपस में कांच की गोलियां हाथ में रख लेते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं कि बताओ मेरे इस हाथ में कितनी गोलियां हैं, ताक हैं या जुफ्त हैं, ताक यानी ऑड हैं या जुफ्त यानी इवन हैं। तो अब अगर हाथ में ऑड होती हैं तो ये सारी गोलियां वो सामने वाला बच्चा ले लेता है क्योंकि दुरुस्त जवाब देता है, और अगर वो ऑड नहीं होती, इवन होती हैं यानी जुफ्त होती हैं, तो इतनी ही गोलियां वो सामने वाला बच्चा देने का पाबंद होता है। ये भी एक जुए की सूरत है कि हारने की सूरत में अपना माल डूबने का खतरा होता है और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद होती है। इसी तरह बच्चों में लट्टू खेला जाता है, और लट्टू में ये होता है कि कुछ बच्चे मिलकर लट्टू चलाते हैं और या तो उस पर रकम लगाते हैं, कुछ रकम लगाते हैं कि जिसका लट्टू सबसे पहले रुकेगा वो ये खेल हार जाएगा और जिसका लट्टू सबसे ज़्यादा देर तक चलता रहेगा वो सबकी रकम ले लेगा। तो ये भी जुआ है कि इसमें भी हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद होती है। तो ये छोटे बच्चे हैं, हमें चाहिए कि हम इनकी तरबियत करें कि बच्चों को आज ही से ये जहन बनाएं, ये समझाएं कि इस तरह के जुए में बच्चे ना पड़ें, कि बचपन से जो आदत इनमें रासिख होगी, मजबूत होगी, जड़ें पकड़ेगी, वो बड़े होने के बाद भी इनमें कायम रहेगी। ऐसा ना हो कि बचपन से ही जुए की प्रैक्टिस हो और बड़े होने के बाद ये आदत इतनी पक्की हो जाए कि बाद में फिर समझाना मुश्किल हो जाए, ये इस आदत को छुड़ाना मुश्किल हो जाए।
تو بچپن ہی سے بچوں پر نظر رکھی جائے اور اس طرح کے کھیلوں سے بچوں کو بچایا جائے جس میں جوئے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے۔ آپ کی نظر میں کوئی جوئے کی صورت آئی ہو جسے ہم مس کر رہے ہوں ضرور بتائیے، انشاءاللہ اس کو ہمارے اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبوتر بازی کے ذریعے بھی جوا کھیلا جاتا ہے دیہاتوں میں اور بعض شہروں میں۔ اس کا ایک سلسلہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دو شخص مل کر اپنے اپنے کبوتر اڑاتے ہیں اور آپس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جس کا کبوتر دوسرے کے پاس چلا جائے گا وہ اس کبوتر کا مالک ہو جائے گا۔ یہ بھی جوا ہے کہ اس میں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اپنی رقم یعنی اپنا کبوتر دوسرے کے پاس جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ دوسرا کبوتر اپنے پاس آ جائے۔ یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے۔ ایک جوئے کی صورت ان میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض کبوتر باز اپنے اپنے کبوتر جو ان کے سکھائے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں ان کو اڑاتے ہیں اور یہ شرط طے پاتی ہے کہ جس کا کبوتر سب سے پہلے بیٹھے گا وہ اس شرط کو ہار جائے گا اور جس کا کبوتر سب سے آخر میں آ کر بیٹھے گا اس کا کبوتر جیت جائے گا اور وہ ایک بڑی رقم پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سب اپنی اپنی رقم ملاتے ہیں اور یہ طے پاتا ہے کہ جس کا کبوتر سب سے آخر میں بیٹھے گا وہ اس ساری رقم کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک جوا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی توجہ رہے کہ جوا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جانور پر ظلم بھی ہے کہ اس طرح کے کبوتر باز کبوتروں کو روزانہ اڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیٹھنے نہیں دیتے، ان کو بھوکا پیاسا اڑاتے ہیں کہ کل کو اگر ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہیں تو یہ کبوتر اڑنے کا عادی ہو اور ایک لمبی پرواز کرنے کا عادی ہو، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ شرط جیت جاؤں، میں یہ ٹورنامنٹ جیت جاؤں جس میں میرے ہاتھ میں ایک رقم آ جائے، تو وہ پورے مہینے ہی یہ پورے سال ہی ان کبوتروں پر یہ ظلم کرتا ہے کہ ان کو لمبی لمبی اڑان کے لیے مجبور کرتا ہے، ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، ان کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور ان کو اس بات کا عادی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کل کو جب ٹورنامنٹ ہوگا تو میں یہ ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ جوئے کی تیاری کے ساتھ ساتھ جانور پر ظلم بھی ہے جو کہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ کبوتر پالنے کا کوئی جائز مقصد ہو، دل بہلانا ہو یا اور کوئی جائز مقصد ہو تو اس صورت میں شرعاً اجازت ہے، جبکہ ان کے کھانے پینے کا مکمل انتظام کرے، مستقل ان کے لیے کھانا پانی کا انتظام رہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے کہ چھتوں پر چڑھتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، سیٹیاں بجاتا ہے، پتھر پھینکتا ہے جو کسی کے گھر میں جا کے گرتے ہیں، کسی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹتی ہے، اگر ایسی صورت ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جب چھت پر چڑھتا ہے تو دوسروں کے گھروں میں نگاہ پڑتی ہے، اگر ایسی صورت ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کھیل کود ہے اور شریعت میں اس طرح کے فضول قسم کے کھیل کود کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ محض کھیل کود کے لیے کبوتری کے پیچھے جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہے، شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو شیطان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق سے دور اور عبادت سے اعراض کیے ہوئے تھا اور ایک فضول کام میں مشغول تھا۔ اس کبوتری کو شیطانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس شخص کو حق کی یاد سے غافل کیا اور ایسے کام میں مشغول کیا کہ جو دونوں جہان کی بھلائی میں سے نہیں تھا۔ تو جو لوگ اس فضول قسم کی عادت میں، فضول قسم کے کام میں پڑے ہیں، اپنی زندگی کے کئی ایام اس فضول قسم کے کام میں برباد کر چکے ہیں، گھنٹوں چھتوں پر کھڑے رہتے ہیں اور کبوتر بازی یا کبوتروں کو اڑانے، کبوتروں کو بٹھانے میں مشغول رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے وقت کی بربادی کے۔ انہیں چاہیے کہ اس کام سے توبہ کریں اور کوئی ایسا کام کریں کہ جس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو۔ اور جوئے میں پڑے ہوئے تو اللہ پاک جوئے کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ پتنگ بازی کرنا، پتنگ بیچنے کا کاروبار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پتنگ اڑانا ایک فضول و عبث یعنی بیکار کام ہے جس کا دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے نقصان بے شمار ہیں۔ موجودہ دور میں جس طرح پتنگ بازی رائج ہے، بے پردگی، بے حیائی، بے ہودگی، شور شرابے، گانے باجے، ہوائی فائرنگ، ایذائے مسلم، پڑوسیوں کے حقوق کی بربادی، گردنیں کاٹنے، راہگیروں کو زخمی کرنے، جانیں ہلاک کرنے اور طرح طرح کے حرام کاموں کا مجموعہ ہے۔ پتنگ بازی کے ایام میں ہزاروں خبریں موصول ہوتی ہیں کہ راہ چلتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے کسی کی گردن پر پتنگ کی ڈور پھر گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پتنگ کی ڈور بجلی کے تاروں میں پھنسنے کی وجہ سے بھی جانی مالی نقصانات ہوتے ہیں اور دین اسلام کا قطعی اور پرزور حکم ہے کہ لوگوں کو جانی اور مالی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسی طرح پتنگ بازی کے شوق میں، پتنگ لوٹنے کے شوق میں چھوٹے بچے چھتوں سے گر جاتے ہیں۔ آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں کہ بچہ چھت سے گر کر
ہلاک ہو گیا، ماں باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو کس قدر فضول اور بیکار اور نقصان دہ شوق ہے یہ پتنگ بازی۔ پتنگ بازی میں بھی جوا ہوتا ہے، اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں شہروں کے اعتبار سے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دو شخص پتنگ اڑاتے ہیں اور شرط یہ طے پاتی ہے کہ جس کی پتنگ کٹ جائے گی وہ سامنے والے کو ایک مخصوص رقم دے گا، اور یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ جس کی پتنگ کٹ جائے گی وہ جس کی پتنگ کٹی ہے اس کی ڈور، اس کے دیگر ساز و سامان کا وہ مالک ہو جائے گا۔ یہ جوا ہے کہ اس میں ہارنے کی صورت میں اپنی رقم ڈوبنے اور جیتنے کی صورت میں پرائے مال ملنے کی امید ہے۔ تو جہاں پتنگ بازی میں یہ جوا رائج ہے، جہاں رائج ہے، غلط ہے، وہاں پتنگ بازی کے جو اتنے سارے نقصانات ہیں وہ بھی اگر پیش نظر رہیں تو امید ہے کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں اور یہ فضول قسم کا کام ہے۔ تو جو بھی کام جس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار ہو، تو شریعت میں اس کام کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کو لہو و لعب کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں جہاں جوئے کے بارے میں ہم بات کریں گے وہاں دیگر چیزیں جو ضمناً آئیں گی ان پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی نظر میں کوئی جوئے کی صورت گزری ہو جس کو ہم مس کر رہے ہوں ہمیں بتائیے، انشاءاللہ اس کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ اس طرح یہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا کہ آپ کے بتائے ہوئے جوئے کی صورت پر اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں اور چند لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے اور وہ اس جوئے کی صورت سے بچتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوڈو، تاش یعنی کارڈز اور شطرنج کے ذریعے بھی جوا کھیلا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کھیلوں کے ذریعے بھی جوا کھیلا جاتا ہے کہ جس میں دونوں کھلاڑی ایک مخصوص رقم جمع کرتے ہیں اور جیتنے والا وہ رقم لے جاتا ہے، اور یہی جوا ہے کہ جس میں جیتنے کی صورت میں پرائے مال ملنے کی امید ہوتی ہے اور ہارنے کی صورت میں اپنا مال ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ان کھیلوں میں جوئے کا عنصر شامل نہ بھی ہو تو بھی یہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ احادیث کریمہ میں ان کھیلوں کے بارے میں وعیدات آئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دونوں کھیل یعنی تاش اور شطرنج ناجائز ہیں، اور تاش زیادہ گناہ و حرام کیونکہ اس میں تصاویر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لوڈو ہو، تاش ہو یا شطرنج ہو یا اس طرح کا کوئی بھی کھیل ہو کہ جس میں جوئے کا عنصر شامل ہو جائے، یعنی دونوں طرف سے لوگ اپنا اپنا پیسہ ملائیں، جیتنے والا ساری رقم لے جائے، ہارنے والے کا مال ڈوب جائے، تو یہ جوا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کھیل ہے کس طرح کا، کیا وہ لہو و لعب ہے یعنی فضول کھیل ہے جس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں دیگر ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے تاش میں، کارڈز میں تصاویر کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ زیادہ گناہ و حرام ہے کیونکہ اس میں تصاویر ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کبڈی، کشتی، ریسلنگ کبھی ٹیم کے طور پر کھیلی جاتی ہے اور کبھی فردن فردن کھیلی جاتی ہے۔ اس میں ٹیم کی طرف سے یا ہر فرد کی طرف سے ایک مخصوص رقم ادا کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر فردن فردن کھیلی جائے تو ہر فرد کی طرف سے ایک مخصوص رقم ادا کی جاتی ہے۔ جیتنے کی صورت میں پرایا مال ہاتھ آ جاتا ہے اور ہارنے کی صورت میں اپنی رقم ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ بھی ناجائز اور جوا ہے۔ سوال ہونا چاہیے کہ کیا بغیر جوئے کے بھی کشتی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس کے لیے چند شرائط علماء نے بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لہو و لعب کے طور پر نہ ہو، یعنی کھیل کود کے طور پر نہ ہو۔ نمبر 2، جسمانی قوت یا جہاد کی تیاری مقصود ہو۔ نمبر 3، اعضائے ستر ڈھکے ہوئے ہوں۔ اعضائے ستر سے مراد یہ ہوتا ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت جو جسم کا حصہ ہے اس کا چھپا ہونا یہ فرض ہے، مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے کم سے کم اپنے اس حصے کو چھپانا اس پر فرض ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ حصہ کھولتا ہے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ عمومی طور پر جو ہمارے یہاں کبڈی، کشتی یا ریسلنگ جو بھی آپ کہہ لیں یہ ہوتی ہے تو اس میں اعضائے ستر کھلے ہوتے ہیں اور یہ بطور کھیل کے کھیلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی جائز مقصد نہیں ہوتا، جسمانی ورزش یا جہاد کی تیاری مقصود عموماً نہیں ہوتی۔ تو ساتھ میں یہ جوئے کا عنصر بھی اب شامل ہو جاتا ہے کہ کھیلنے والوں کی طرف سے مخصوص رقم
मिलाई जाती है और जीतने की सूरत में एक पार्टी वो रकम ले जाती है और हारने वाली टीम की रकम जो होती है वो डूब जाती है। इसी तरह कुश्ती रेसलिंग में जो लोग इसे देखते हैं उनको इस तरह की कुश्ती, जैसा कि मैंने बयान की कि आज़ाए सितर खुले होते हैं, तकरीबन नंगे होकर वो कुश्ती लड़ी जा रही होती है, तो ऐसी कुश्ती का देखना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि मर्द पर लाजिम है कि वो आपने आज़ाए सितर को छुपाए, उस पर फ़र्ज़ है। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो अपने आज़ाए सितर को नहीं छुपाता तो ये एक हराम काम करता है, और ऐसे शख्स को देखना ये भी जायज़ नहीं है। और कुश्ती देखने वाले लाजमी तौर पर इनकी नज़रें इनके आज़ाए सितर पर पड़ती हैं, जो नाजायज़ है। तो ऐसे खेलों का देखना भी जायज़ नहीं है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सिर्फ एक लंगोट या जांघिया पहनकर लड़ते हैं कि सारी रानें खुली होती हैं, ये नाजायज़ है। इस तरह की कुश्ती रेसलिंग खेलना कि जिसमें जुए का अंसर शामिल हो, तो ये जुआ होने के साथ साथ अपने आज़ाए सितर को खोलना भी इसमें नाजायज़ का एक अंसर दाखिल होता है। साथ साथ एक खेल के तौर पर खेला जाता है, लाहो लाइब के तौर पर खेला जाता है, ये भी एक नाजायज़ की सूरत है। तो इसमें बहुत सारे नाजायज़ की सूरतें शामिल हो जाती हैं। अगर मिसाल के तौर पर जुए का अंसर शामिल नहीं है, यानी जुआ नहीं लग रहा, बल्कि फ़कत कुश्ती खेली जा रही है, तो अब अगर उसमें ये मकसद है कि सिर्फ खेल कूद है, खेल कूद मकसद है, और साथ में आज़ाए सितर खुले हुए हैं, तो ये भी नाजायज़ है, और ऐसे खेल को देखना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। आजकल जुए की जो सबसे राइज सूरत है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का जुआ खेला जाता है, वो है क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह पर खेला जाने वाला जुआ। जी हाँ, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। बाज़ औक़ात टीम वाइज जुआ खेला जाता है। दो टीमों का जब मुकाबला होता है तो किसी एक टीम पर ये जुआ लगाया जाता है जीतने की सूरत में या हारने की सूरत में। हारने पर भी जुआ लगाया जाता है, जीतने पर भी जुआ लगाया जाता है। बाज़ औक़ात किसी मखसूस खिलाड़ी पर जुआ लगाया जाता है कि ये मखसूस बैट्समैन है, ये 50 बनाएगा, ये 100 बनाएगा तो जीतने की सूरत होगी। इसी तरह मखसूस बॉलर पर जुआ लगाया जाता है कि ये बॉलर ज़्यादा विकेटें लेगा, इस पर जुआ लगाया जाता है। तीसरी सूरत ये होती है कि हर गेंद पर जुआ लगाया जाता है, या तो ये गेंद ये जो बॉलर फेंकेगा इसमें ये खिलाड़ी आउट होगा, या ये वाइड बॉल होगी, या ये नो बॉल होगी, या इस बॉल पर ये खिलाड़ी छक्का लगाएगा, या इस बॉल पर ये खिलाड़ी चौका लगाएगा, यानी बॉल हर बॉल पर जुआ लगाया जाता है। तो ये तीनों सूरतें जुए की हैं। और जुआ क्या है कि जिसमें जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद हो और हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का ख़तरा हो। तो इसमें लाखों लाख रुपए का जुआ लगाया जाता है, जिसमें लाखों लाख लोग शामिल होते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। अल्लाह पाक हमें इस तरह के जुए की लानत से भी बचने की तौफीक नसीब फरमाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचे जो इस तरह की बुराई में मुब्तला हैं और वो बचने की कोशिश करें कि ये एक नाजायज़ और गुनाह है, और इससे आने वाली जो आमदनी है वो भी जायज़ नहीं है कि ये जुए का माल है, और जुए का माल हराम है, नाजायज़ है। ये ख़ुद भी खाएंगे या अपनी औलाद को खिलाएंगे तो उसकी नुहूसतें इनमें भी और इनकी औलाद में भी उतरेंगी। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए, आमीन। लॉटरी की सूरत में जुआ, जी हाँ, एक सूरत जुए की ये भी है कि मुख्तलिफ़ किस्म की लॉटरीज़ चलती हैं जिसमें जुआ खेला जाता है। एक उमूमी लॉटरी जिसमें बेचारे बच्चे मुब्तला हो जाते हैं। एक दुकानदार होता है, मखसूस किस्म की लॉटरी उसके पास होती है, बच्चा 10 रुपये या 5 रुपये वो पे करता है और उसकी लॉटरी खुलती है। बाज़ औक़ात जितनी रकम दी है उतनी रकम का उसको इनाम मिल जाता है, या उससे कम रकम का इनाम मिलता है, या उससे ज़्यादा रकम का इनाम मिल जाता है। और बाज़ औक़ात पूरी की पूरी रकम उसकी उमूमी तौर पर, ज़्यादा तौर पर ये पूरी की पूरी रकम डूब जाती है। तो ये भी एक जुए की सूरत है, और ये जुआ मुनक्किद करने वाला वो नादान दुकानदार है जिसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और बच्चों को समझाएं कि इस तरह के जुए में वो अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो दुकानदारों को चाहिए कि वो इस तरह की जुए की सूरत पैदा ना करें कि बचपन से ही जुए की आदत बच्चों में डाली जाए। लॉटरी की एक सूरत ये भी होती है कि कुछ लोग मिलकर एक मखसूस रकम अदा करते हैं और सबके नाम डाले जाते हैं, और फिर उस नामों की जो पर्चियाँ होती हैं उनमें से एक पर्ची उठाई जाती है और जिसका नाम निकलता है वो सारी रकम ले जाता है। तो लॉटरी की एक सूरत ये भी होती है, ये भी जुआ है कि इसमें पराई रकम मिलने की उम्मीद होती है
اور اپنی رقم ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہی جوا ہے۔ اور لاٹری کی ایک صورت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ 10 روپے کا ایک ٹکٹ ملتا ہے اور اس کی ہر مہینے قرآن دازی ہوتی ہے۔ ہر قرآن دازی میں 10,000 روپے کا انعام پیش کیا جاتا ہے، اور یہ لاٹری کی جو ٹکٹ ہوتی ہے یہ 1 سال تک ویلڈ ہوتی ہے۔ ہر 12 مہینے کے بعد یہ ٹکٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ 12 مہینے کے اندر اندر آپ کا انعام نکل گیا تو ٹھیک، اور 12 مہینے گزرنے کے بعد آپ کا جو یہ ٹکٹ ہوتا ہے یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اب یہ قرآن دازی میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی جوا ہے کہ اس میں یہ آپ کی جو 10 روپے کی رقم ہے اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، اور یہ امید بھی لگی ہوئی ہے دل میں کہ اگر میرا انعام نکل گیا تو 10,000 روپے اس 10 روپے کے بدلے آ جائیں گے۔ تو یہی تو جوا ہے۔ تو 10 روپے ہوں یا 1 روپیہ ہو، جوے کی مد میں آپ نے لگایا تو آپ نے ایک ناجائز کام کیا۔ اللہ پاک نے جس کام سے منع کیا ہے اس میں 10 روپے خرچ ہوں یا 10 لاکھ روپے خرچ ہوں یا 10 پیسے خرچ ہوں، ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سوچ کر کہ 10 روپے کی رقم سے ہوتا کیا ہے، چلو 10 روپے ملا دیتے ہیں، 10,000 روپے کی رقم ہاتھ آ جائے گی۔ تو یہ 10 روپے کی رقم یعنی 10 روپے کی جو مالیت ہے اس کی کمی دیکھ کر کوئی شریعت کا حکم نہیں بدلے گا، بلکہ شریعت کا حکم اپنی جگہ پر اٹل رہے گا، اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور جو اس کی زد میں آئے گا اس کے لیے شریعت کا حکم متوجہ ہوگا اور اس پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں لالچ سے بچائے اور ہر طرح کی جوئے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کام میں انسان کا اپنا مطلب پوشیدہ ہو اس میں انسان اپنے مطلب کے مطابق کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ قانون کو ہی لے لیجئے، اگر کوئی قانون بنانے کا کسی کو کہا جائے تو اس قانون میں ایسے لوپ ہول چھوڑے گا جہاں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے جو قانون بنا رہا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر چور سے کہا جائے کہ بھئی تم چوری کے متعلق کوئی قانون بناؤ، تو چور ایسا قانون بنائے گا کہ جس میں وہ جو چور ہے جو قانون بنا رہا ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ کوئی ایک چور راستہ، کوئی ونڈو ایسی چھوڑے گا جس میں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس بات سے یوں سمجھ لیجئے اللہ پاک کا جو قانون ہوتا ہے اس سے بچنا ناممکن ہے، اور اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ قانون اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ اس پر نافذ ہوتا ہے، ناجائز، جائز، حرام، یہ جو بھی وہ حکم ہوتا ہے اس پر وہ لاگو ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والے پر۔ تو جوے ہی کو لے لیجئے کہ جوا کی تعریف بالکل سمپل ہے کہ جوا اس کانٹیکٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں 2 طرفہ شرط ہوتی ہے۔ جیتنے کی صورت میں پرائے مال ملنے کی امید ہوتی ہے، اور ہارنے کی صورت میں اپنی رقم ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جوا۔ اب اس کی زد میں جو بھی آئے گا، یعنی جو بھی کھیل یا جو بھی کام اس کی زد میں آئے گا وہ جوا کہلائے گا اور ناجائز ہوگا۔ جو یہ کام کر رہا بحیثیت مسلمان وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اگر اللہ نہ کرے اس کام میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ کام فوراً بند کر دے، اس کام کو چھوڑ دے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تو جوئے کی اگر یہ تعریف ہمارے پیش نظر رہے گی تو انشاءاللہ ہم جوئے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ جو سیریز تیار کی یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ای بک کی صورت میں جو شائع ہونے والی کتاب سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی تصویر آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آن لائن دستیاب ہے۔ آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بالکل فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، بغور پڑھیں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو بار بار پڑھیں، کسی مفتی صاحب سے باقاعدہ جا کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ دیگر لوگوں تک یہ پیغام پہنچے تاکہ لوگ جوئے کی لعنت سے بچیں۔ اس کتاب کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا جس میں مختصراً بات کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک مختصر انداز میں سب تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور جو اس جوئے کی لعنت میں مبتلا ہیں وہ اس سے بچ جائیں۔ تو یہ کتاب ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔